अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मुखातिब हूँ इस्लामाबाद भर के रियल्टर से और स्टेट एजेंट भाइयों से। इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन स्टेट एजेंट्स की खालिस्तान एक नुमाइंदा तंजीम जो स्टेट एजेंट्स की वेलफेयर के लिए जिसकी बुनियाद रखी गई आज से 30 या 35 साल कबल। जिन बुज़ुर्गों ने इसकी बुनियाद रखी उन्होंने इसके SOPs तय किए, इसका दस्तूर लिखा और वो सारे का सारा इसके अगराज़ व मकासद का मतलब वेलफेयर था और हर दौर में जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना था। लेकिन बदकिस्मती से इन 30 से 35 सालों के अंदर कोई भी आपको कोई वेलफेयर से रिलेटेड काम हुआ कोई काबिल ज़िक्र कारनामा जो इस एसोसिएशन ने, कैपिटल वफाकी दारुल हुकूमत की एसोसिएशन ने वेलफेयर की मद में अंजाम दिया हो, कोई काबिल ज़िक्र है तो वो लाजमी भाई मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स में लाजमी बताएं कि ये कारनामा है जो फ़लाँ दौर की क़यादत ने अंजाम दिया था। नंबर 1। नंबर 2, ये हमेशा से ही चौधराहट की तकसीम और चौधराहट की जंग का ये प्लेटफार्म रहा है कि तुम खड़पैंच हो तो मैं तुमसे भी बड़ा खड़पैंच हूँ। और इसमें बदकिस्मती से हमारे माशरे का भी जो एक मनफी पहलू है, धड़ों को मकासद पे तरजीह दी गई है, धड़ेबंदी को मकासद पे तरजीह दी गई है, जिसकी वजह से कोई मकासद हल नहीं हुए। हालांकि दुनिया भर में आप देख लें, पाकिस्तान में आप देख लें, जिन अदारों ने, जिन एसोसिएशंस ने, जिन तंजीमों ने वेलफेयर करनी है हकीकी मानों में अपनी कम्युनिटी की या अपने मेम्बरान की, वो इलेक्शन जैसे ड्रामों की मोहताज नहीं होती। वहाँ पे नुमाइंदा क़यादत आती है, वो परफॉर्म करती है और उसके बाद क़यादत वक्त के साथ साथ तब्दील कर दी जाती है। एक सिस्टम होता है जिसके तहत वो तब्दील होती है। यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए लगा के एक कारोबारी ड्रामा रचाया जाता है जिसका वेलफेयर से कोई ताल्लुक नहीं होता और इस जंग के अंदर वेलफेयर नाम की हर चीज़ ख़त्म हो जाती है और ये टोटल एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बन जाती है ज़ाती तल्लुकात के हवाले से और अपने मामलात, अपने कारोबारी मामलात को बेहतर करने के हवाले से। और वोटर का जो वोट है वो भेड़ बकरी की तरह, ना वोटर सवाल करता है कि मेरे वोट के साथ क्या बना, वोटर भी ये सवाल करता है कि तगड़े के साथ बना के रखनी है। क्या करना है? तगड़े के साथ बना के रखनी है। क्या तगड़े के साथ बना के रखोगे ज़हनी ग़ुलाम मेरे भाई, आपको उसका फ़ायदा क्या होगा? ये आप ये देखो कि आपके मुश्किल टाइम पे आपकी एसोसिएशन इस पोजीशन में है कि आप अपना 6 महीने से ऑफिस का किराया नहीं दे पा रहे तो एसोसिएशन आपको कर्ज़ हसना दे दे या किसी बीमार भाई का इलाज करवा दे या किसी कोई कमज़ोर है भाई काम में अपने तो उसके बच्चियों की शादी का ज़रिया बन जाए या कोई अपना दफ्तर बंद करने पे मजबूर है या ज़िंदगी में और मसाइल हैं या वो फौत हो गया इसका मेंबर तो उसके बच्चों की कोई लुक आफ्टर का ज़रिया बन जाए परमानेंट। बिल्कुल नहीं। जब से प्रोग्रेसिव ग्रुप वजूद में आया, हमने तनकीद करना शुरू की तो वो जिसे कहते हैं गोंगलों से मट्टी झाड़ना, उसके लिए कभी कभार कोई इक़दाम देखने आते हैं, वरना सारे का सारा महवर ये है कि सरदार ताहिर साहब जो सदर हैं वो ताहियात सदर रहना चाहते हैं, जाहिद रफ़ीक साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो ताहियात जनरल सेक्रेटरी रहना चाहते हैं। एसोसिएशन जाए भाड़ में, वेलफेयर जाए भाड़ में। और मसला ये है कि मेरा ये सवाल सरपरस्त आला हैं जो फाउंडर ग्रुप के ताहिर अब्बासी साहब, उनसे भी है कि अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोग वाकई वेलफेयर करने वाले लोग हैं और कम्युनिटी की बेहतरी के लिए आप लोग नुमाइंदा हैं, तो फिर आप कम से कम प्रोग्रेसिव इत्तेहाद ग्रुप का जो मंशूर है 12-13 नुकाती, अगर आप लोगों का वाकई वेलफेयर का प्रोग्राम था तो आप हमारा मुंह बंद करने के लिए या हमारे बयानिए को डैमेज करने के लिए आप हमारे मंशूर में से कम 50-60% पे अमल दरामद करा देते, ताकि जो है ना आपको पता चलता कि आप लोगों ने 25-25, 30-30 साल इस कारोबार को दिए हैं तो आप लोगों ने भी इस पेशे को वापस पे बैक किया। लेकिन आप लोगों का टोटल अपनी चौधराहटें इस्लामाबाद चैम्बर में चमकाएं, हम किसी कमरे में दाखिल हो तो 15 बंदे खड़े हो जाएं और हमारे फ़ोटो सेशन हो और ये हो और बल्ले बल्ले और वाह वाह और हम साल 2 साल में 1-2 बार चंद करीबी दोस्तों को खाना खिला के तो अपना ग्रुप बचाते रहें। तो हमारा जो ग्रुप का चेयरमैन है आबिद खान साहब, वो भी अपना, उनको भी बेबस किस्म का चेयरमैन बना के उनकी भी, हालांकि मैं जब फाउंडर ग्रुप का हिस्सा था हम आबिद खान साहब के वेलफेयर से रिलेटेड बयानिए की वजह से उनके पीछे खड़े होते थे। आतिफ भट्ट साहब भी ये फाउंडर ग्रुप का ही हिस्सा थे। लेकिन आप लोगों ने इसको सीढ़ी बनाया इस्लामाबाद चैम्बर के लिए, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के लिए। फेडरेशन ऑफ, किसको नहीं पता शहर के अंदर कि फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स की जो नुमाइंदगी है वो भी वोट खरीद के की गई है। उसमें भी 2 वोटों को लिए जो है ना 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपया बांट के वो दी गई है। जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके इतना लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके वो सरदार ताहिर हो
یا وہ خالد عمران ہو جس نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے قیادت کی ذمہ داریاں سنبھال کے ایک ہائی جیکر کے طور کے اوپر ایسوسی ایشن کے اوپر قبضہ کرنا ہے، اس نے ویلفیئر خاک کرنی، تو خدا کا واسطہ ہے اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پیشے نے آپ لوگوں کو پے بیک کیا ہوا ہے اور آپ اس ملک کے ساتھ اور اس کمیونٹی کے ساتھ مخلص ہیں، تو میں نے ایک تجویز دی تھی کہ جو 3 لسٹڈ جو گروپ ہیں اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے اندر، یہ تینوں مل کے کونسل بنائیں، یہ الیکشن ڈرامے بند کیے جائیں، اور یہ جو کونسل ہے یہ سال یا 2 سال کے لیے ان لوگوں کے انٹرویوز کر کے ان کو عہدے دے، تاکہ یہ صدر اور جنرل سیکرٹری کا کام صرف ڈیلیور کرنا نہ ہو بلکہ پوری ٹیم کا کام ڈیلیور کرنا ہو، اور جو بندہ ڈیلیور کرنے کے حوالے سے روڈ میپ یا شوق رکھتا ہو اس کو عہدہ دیا جائے، نہ کہ جو زیادتی تعلقات ہیں یا کوئی یہ عباسیوں کا دھڑا ہے جی ان سے ایک بندہ لے لیں، یہ اب رانوں کا دھڑا ہے جی ان سے ایک بندہ لے لیں، یہ اب گجروں کا دھڑا ہے جی ان سے ایک بندہ لے لیں، یہ چودھری روف صاحب والا گروپ ہے جی ان سے بندہ لے لیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، چیزیں میرٹ پہ ہونی چاہیے، سسٹم جو ہے نا صلاحیتوں کے مطابق جو ہے نا ڈیوٹیاں لگنی چاہیے، اور کوئی الیکشن ڈراموں پہ کروڑوں روپیہ لگانے کی بجائے وہی ویلفیئر پہ لگائیں، اس میں پراپر لسٹیں بنائیں لوگوں کی جن لوگوں کے آفیسز موجود ہیں، پھر اس کے علاوہ زمین.com کے ٹکر کی ویب سائٹ بنانا، ہم کمیونٹی کے جتنے تگڑے لوگ ہیں ہمارے اندر، جتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، جتنے ویژنری ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر گروپ کے اندر بھی اچھے لوگ موجود ہیں، کام کرنے والے موجود ہیں، ویژنری لوگ موجود ہیں، ان سب کی ڈیوٹیاں تقسیم کی جائیں، برائے اس کے کہ تا قیامت صدر رہیں آپ، تا قیامت جنرل سیکرٹری رہیں، اور الیکشن ڈرامہ جب ہو تو چودراہٹ کی ایک جنگ ہو، اور اس کے بعد جو ہے نا ٹیم ورک نہ ہو۔ ٹیم ورک ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ٹیم جو ہمارے شہر کے بڑے ہیں، سینئر ریالٹر ہیں، یا تینوں گروپوں کے جو لوگ ہیں، وہ مل بیٹھ کے ایک کونسل بنا دیں، اور وہ سال 2 سال بعد باریاں تقسیم کریں، اور جو لوگ بہتر پرفارم کریں ان کو ایوارڈز وغیرہ سے ان کی اپریسیشن کی جائے، ان کو نوازا جائے، تو ان کو اپریشیٹ کیا جائے کہ آپ لوگوں نے کمیونٹی کے لیے اچھا کام کیا۔ یہی ہوتا ہے ویلفیئر میں حصہ لینا، لیکن یہ ٹوٹل ایک کاروبار بن گیا ہوا ہے، آئی اے کی سیاست ٹوٹل ایک کاروبار بن گیا ہوا ہے، جس کا نقصان عام ووٹر کو ہو رہا ہے، اور ووٹر بیچارہ بھی اپنے حقوق سے اس کو آگاہی نہیں ہے، اگر آگاہ بھی ہے تو وہ اس کو وقت ہی نہیں دینا چاہتا، اور اگر وقت دیتا بھی ہے تو اس طرح کے اگر اس کو کوئی توجہ ملے تو وہ بھیک میں ملے، یا وہ الیکشن کے دنوں میں توجہ ملے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے واقعی حقیقی ویلفیئر کرنی ہے تو بڑوں کو مل کے ایک میرٹ پہ حقیقی نمائندہ لوگوں کو آگے لانا چاہیے، اور خود تقسیم کرنا چاہیے، جس کو شوق ہے سال کا ٹائم دے دیں، 2 سال کا ٹائم دے دیں، اور جو ہے نا یہ ویلفیئر کا کام ہو، ورنہ یہ جو الیکشن ڈرامے ہیں، یہ جو سارا کچھ ہے، جعلی ووٹیں، جعلی لسٹیں، یہ سب کا سب جو ہے نا یہ تاحیات صدر اور تاحیات جنرل سیکرٹری جانے والے ڈرامے ہیں، ان سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔